Ano? Paano? Tung 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 tung. Tung 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 sahur. Anong kasunod nun, Gabi? Tararero. Tung 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 tung. Tararero. Tararero, tarara. Koko? La 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 ba. Chicken. Bananero cappuccino. Bananero cappuccina. Bananina cappuccina. Bananero cappuccina. Tararero, tarara. Sige, si Kiro naman. Sikiro. Sikiro. Ikaw yung nasabi, Kylie. Okay. Meow, 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 meow. Meow, meow, meow. Tong tung 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 sahur. Meow, meow. Ano na? Si Ken, oh. Nakatunala si Ken, oh. Tararero, tarara. Nakariyo ko kaya. Ay, patay ka na lang. Oh, gabi, dalam ko si Tararero, tarara. Ako lang. Ano pa? Ano pa yung bago ngayon? Bananero cappuccino. Bananero cappuccino. Ano yan? Naka-airplane na katagar. Naka-airplane na? Katagar yung parang katulad kay tung sa Buda. Katulad na? Yung airplane na yung airplane na katagar. Katnogar? Okay na, Papa. Ayaw mo na? O, tatapusin ko na?